الرحمن الرحيم عما يتساءلون دسبار کی تپوسون کی را خلق عن النبأ العظیم تپوسون کی را خبر عظیم شان الذی هم فیہ مختلفون آغا خبر چیدی پائے کی اختلاف کو ان کی کلا سیعلمون ایچرے دا تساؤل نہ پکار زردی تو پتو لگی ثم کلا سیعلمون بیامی شرے دا اختلاف نہ پکار زردی تو پتو لگی علم نجعل الارض مہادا آئین دا گزولے مندازم کا غوڑے دلے والجبال اوتادا غرن میخون دائے وخلقناکم ازواجا اور پیدا کرے منگتاسو جوڑے یا قسمنا وجعلنا نومکم صباتا اور گزولے منگستاسو خوب لرا آرام وجعلنا اللیل لباسا اگر ظلم اشپا جاما وجعلنا النهار معاشا اگر ظلم وقت طلب کولو رزق وبنینا فوقکم سبعا شدادا اجوکڑے منگا استاسو دپاسا وہ اسماننا مضبوط وجعلنا سراجا وهاجا اگر ظلم گا پد اسمانوں کی چراغ ڈیر بلیدن کے وانزلنا من الموسرات ماء ثجاجا اراورولی منگا ددرنو ورزنا وبوشدیر رابئی لنخرج به حبا ونباتا دید پارا چروباسو بدی وبو دانی او بوٹی وجنات الفافا وباغنا گن ان یوم الفصل کان میقاتا یقینا وزد فیصلی دے وقت مقرر کرے شوے یوم ينفخ فی الصور فتاتون افواجا وکمر ششپیلے کوکے بوشی بشپیلے کے نورازی رازے بتا سو ڈلے ڈلے وفتحت السماء فكانت ابوابا اور پراون شیشے اسماننا شبا دروازے وسيرت الجبال فكانت سرابا اروان بکڑشی غرونا نشبشی پشاندر سراب ان جہنم کانت مرصادا یقیناً جہنم دے انتظار کولو للطاغین مآبا دپارا دسرکشانو دے زید وردلو لابسین فیہا احقابا اوسی وادی پائے کے بشمار زمانے لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا نبسکی دی پائے کی یخنیون رسکل السشے الا حمیما وغساقا مگر یشید لیوبو وین زوید زخمیانو جزاء وفاقا دا بدلدا برابر دی دا عملن سلام انہم کانوا لا یرجون حسابا یقیناً دے خلقو میدن لراقدین لرلد حساب وکذبوا بآیاتنا کذابا اور تکذیب کو زنگ دایتنوں نے تکذیب وکل شیء احصیناہ کتابا اور ہر شیر آگے رکڑے منگائل رپلی کلو سرام فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا نو سکے عذاب نزیاتی کو منتاصل را مگر عذاب ان للمتقین مفازا یقیناً متقیان لرا زید کامیاب ہے
حدائق وأعنابا باغون دی و انگور دی وکواعب اطرابا اخکار سینو والا زنانا امزولیم وکاسن دہاقا وکاسی دی ڈکی ڈکیم لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا نبوری دی پائے کی بفیدی خبروں نہ تکذیب جزاء من ربك عطاء حسابا دا بدل رساد رب دا طرفنا او بخشش دے حسابا دیر رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا رب دا اسمانو دزمکی او دمین دے رحمان ذات دے اختیار بند لری دا خلق دا غسرا دا خبرو کولو یوم یقوم الروح والملائکة صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا فاور شو بدری کی روح او ملائک صفونا صفونا خبری بنشی گولے مگر آسو چی اجازت ورکی آغت رحمان ذات ویلی حق خبران ذالک اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا دغر وزد یقینی نسوک جغاری ودنی سی اخبر رب طرف تلار دورتلو انا انذرناکم عذابا قریبا یقیناً من یردر کڑی تاستد عذاب نزدینا یوم ینظر المرء ما قدمت یدا اگر سے ابینی ہر انسان حق عمل چمکی لے گلی لا سندر ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا اوائی با کافر ہے ارمان دے زخور